अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, मुबैना तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा एक ख़ास मिशन पर हैं और उन्होंने कुछ इमरान खान साहब के हवाले से कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं और वो उनको हासिल करने के करीब तर हैं। आज मैं कुछ वो मुझे टारगेट याद आए तो एक तारीख़ी वाक़या भी याद आ गया। तो आज मैंने आपको बताना है कि इमरान खान ने क्या टारगेट सेट किए हुए हैं, किन के ज़रिए सेट किए हुए हैं और उनकी तारीख़ी हकीकत क्या है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले फ़वाद चौधरी साहब ने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को कलेजा चबाने वाली औरत के नाम से याद किया था। और इसके मुकाबले में जो हारून रशीद साहब, आप जानते हैं कि बड़े सीनियर कॉलमिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने भी इनको कलेजा चबाने वाली औरत कहा था। हारून रशीद साहब ने तो इस हवाले से कहा था कि वो तो उनकी ख्वाहिश है कि वो फ़ौज का कलेजा ही चबा लें और ताकि अब उनका मकसद हासिल कर सकें। उन दिनों की बात है जब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बयानात दिया करती थी और उनकी मुखालिफ थी, लेकिन आजकल माहौल कुछ बेहतर हो चुका है और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। फ़वाद चौधरी साहब ने भी कुछ अर्सा पहले कहा था कि ये कलेजा चबाने वाली औरत है। उन्होंने इस ज़मन में कहा था कि ये इंतकाम लेने वाली औरत है। लेकिन ये जो किरदार है, ये एक ख़ास एस्पेक्ट रखता है और क्या देखते हैं कि क्या ये फिट आता है या नहीं आता। ये जो तारीख़ी किरदार है, ये उतबा की एक बेटी थी, उनका नाम हिंदा था और ये मक्का में थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा ने मैदान बद्र में उतबा और उतैबा, इन दोनों को मार डाला था। बेटा था, बाप था और इन दोनों को कत्ल कर दिया था। तो उस पर जो उनकी बीवी थी, उतबा की जो बेटी थी, हिंदा बिनते उतबा, उन्होंने कसम उठाई कि मैं उस वक्त तक नहाऊंगी नहीं, उस वक्त तक मैं हंसूंगी नहीं, मुस्कुराऊंगी नहीं, जब तक कि मैं हज़रत हमज़ा के मुतालिक, जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और चचा से बढ़कर वो करीब तरीन दोस्त थे जो सारी ज़िंदगी साथ रहे। और यही कहा जाता है कि हज़रत हमज़ा ने भी बड़ा अरसा जो साथ दिया हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बतौर चचा के दिया और दोस्त के तौर पर दिया। इस्लाम थोड़ा बाद में उन्होंने, वो कहते हैं जी, कबूल किया। तो उन्होंने कहा जी उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब तक कि हमज़ा का कलेजा न चबा जाऊं। इस मकसद के लिए उसने एक वाशी गुलाम को तैयार किया। उसका नाम वाशी था और एक बड़ा ताकतवर था और उसको जो लालच दिया गया, उसने कहा कि जंग होने वाली है, एक जंग हो चुकी थी, अब दूसरी जंग होने वाली है, तुमने किसी को टारगेट नहीं करना, तुमने सिर्फ अपना एक मकसद हासिल करना है और वो मकसद ये है कि तुमने हज़रत हमज़ा को मारना है। और कहते हैं कि उसको वो खिलाती पिलाती रहीं। ये जो दी मैसेज एक फ़िल्म है, उसमें भी इसका थोड़ा सा जिक्र है और जो उमर सीरीज़ है ख़ास तौर पर, उसमें इसको ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में दिखाया गया है, अगर कुछ लोग सामीन देखना चाहें। तो जो कुरैश थे वो भी, उनके कुछ टारगेट्स थे। उनका टारगेट्स थे कि मुसलमानों पर गलबा पाना और वहाँ जंग जीतना। लेकिन ये जो वाशी को तैयार किया गया था और हिंदा बिनते उतबा ने जो तैयार किया था, वो जंग जीतने से मकसद नहीं था उनका। जंग चाहे हारें जीतें, कुछ भी करें, कुछ लोग मरें ना मरें, उधर से मरें दूसरी साइड से मरें, उसके मकासद में ये नहीं था। उसके मकासद में था कि उसने जाकर सिर्फ हज़रत हमज़ा को हिट करना है और टारगेट करना है। और वो इस मकसद के लिए मुसलसल कई महीनों तक तैयारी करता रहा और वो और कुछ भी ना करता, वो सिर्फ नेज़ाबाजी करता और दूर से नेज़ा अपने टारगेट पर फेंकता। और इस हद तक वो मशाक हो गया कि आखिर वो वक्त आया जब जंग आई और उस वाशी को उसने तैयार करके हज़रत हमज़ा के ख़िलाफ़ भेजा और उतबा की साहबजादी हिंदा ने उसे कहा कि अब जो तुझ पर मेहनत की है और तुझको जो तैयार किया है, अब उसका वक्त आ गया है और तुमने वो टारगेट हासिल करना है। और ऐसे ही हुआ। वो कहते हैं जनाब कि वो हज़रत हमज़ा जब शहीद हुए तो एक रवायत के मुताबिक तो वो खुद जिगर निकाल कर लाया, कलेजा निकाल कर लाया। कुछ में है कि नहीं,
مسند ابن احمد کی جو روایت ہے، جو ابھی میں تھوڑی ریسرچ میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں کہا گیا کہ ان کے ناک اور کان کاٹ کر وہ بالیاں جو سونا پہنا ہوا تھا وہ وحشی کو اسی وقت دے دیا اضافی انعام کے طور پر، اور اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ علیحدہ تھی، اس کو آزاد بھی کرنا تھا، اس کی شادی بھی کرنی تھی، اور اس کو بہت زیادہ انعام و کرام بھی دینا تھا، وہ علیحدہ تھا۔ تو یہ فوری طور پر وہ بالیاں وغیرہ جناب ان کے حوالے کر دیں، اور ان کے ناک اور کان کو انہوں نے بالیوں کے طور پر اور انگوٹھی کے طور پر وہ اس نے ہندا نے وہ پہن لیا۔ بہرحال، اور روایت میں ہی ہے کہ اسی حدیث کی کتاب میں ہی ہے کہ وہ اس نے باقاعدہ منہ میں کلیجہ ڈالا لیکن اسے نگل نہ سکی، تو جس پر اس نے تھوک دیا اور اس نے کہا جی کہ میں نے بدر کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا ہے اور اس کو اس کا چکا دیا۔ اور اس حوالے سے بڑے زبردست آگے کردار ہیں اور آگے بڑی روایات ہیں، لیکن ہندا کو جو ٹارگٹ تھا وہ ایک خاص ٹارگٹ تھا اور اس نے کچھ لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا۔ اب فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندا کا کردار ادا کری، وہ بھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک عجیب سا اتفاق ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، کچھ 3 ڈی ایس پیز اور ایک ایس پی ہے جس کے ذمہ ہے۔ اگرچہ حکومت اس وقت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور کم از کم 6 سے 7 ماہ اندر رکھنا چاہتی ہے، ان پر مقدمات چلانا چاہتی ہے، اس کو تھکانا چاہتی ہے، کچھ اور بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، یہ مریم نواز صاحب بھی چاہتی ہوں گی، لیکن مبینہ طور پر اس کا ایک ٹارگٹ ہے جس نے اس نے 3 ڈی ایس پی اور ایک ایس پی کو تیار کیا، اور آگے نیچے بہت سارا عملہ بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کے ذمے یہ ہے کہ جو ہی عمران خان گرفتار ہو، آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور ایک خاص آئسولیٹڈ روم میں لے جانا ہے، اور فوری طور پر، بعد میں آپ کو ہو سکتا ہے چانس ملے یا نہ ملے، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے کپڑے اتار کر تشدد کرنا ہے اور اس کی ویڈیو محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھیجنی۔ یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے جناب۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، اور یہ ٹارگٹ اچیو ہونے کے قریب تر ہے۔ وہ کہتی ہیں جی اس سے بعد میں کہ رہا ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ ایک دور کی بات ہے، لیکن ان کے لیے جو ایسٹ ہوگا وہ عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو ہوگی، وہ تشدد ہوگا کہ جس میں وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اور معافیاں مانگ رہے ہوں گے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یہ اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس پر مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا، صرف ہارون رشید صاحب اگر کہہ رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب بھی اس حوالے سے اگر کہہ رہے ہیں تو آخر کچھ نہ کچھ تو اس میں موجود ہے، اور جو ٹارگٹ سامنے آ رہے ہیں وہ اس قسم کے ہیں۔ مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔